l'initiative du jour. اهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في الانيشيتيف دو جور. واليوم مبادره جينا من لاسوسياسيون سولي اند جرين وتونس كلين اب. دونك خدمه كبيره قاعده تصير على كامل شهر جانفي، نحكيو على ديزاكسيون دو ريبوازمون واللي شملت عديد المناطق، نابل، سجنين، سليانه، برقو. خدمه كبيره وعدد كبير من المتطوعين اللي امبليكي في ليزاكسيون هذوما. جليل بوصليح اللي هو لو سكرتير جينيرال دو سولي جرين وتونس كلين اب باش يعطينا اكثر تفاصيل على حمله التشجير هذيا. جليل مرحبا، اهلا وسهلا. عايشك عسلامة. شكرا لك جليل. Donc Soli Green ou Tunis Clean Up, c'est deux associations qui ont fusionné ou allaient au جمعية واحدة? En fait, Soli Green, c'est un collectif qui a pour but la préservation de l'environnement à travers des actions de reboisement et qui est en partenariat avec l'association Tunis Clean Up qui, elle, est en charge des partenariats. داكور. دونك الخدمة مع بعضكم وخدمة كبيرة ومش أول مرة. معناتها حكينا قبل على حملات تنظيف الشواطئ وغيره. علاش المرة هذه اخترتوا حملات تشجير؟ علاش فكرة معناتها غراسة أشجار؟ وكيفاش اخترتوا البلايص اللي باش تمشوا لهم؟ وإسكو الخدمة هذه باش تصير على كامل شهر جانفي؟ Alors, on commence par 2019, c'est pas nouveau. بدينا les opérations de تشجير reboisement en mars 2019 في كسرة سيلينا، وبدينا مع 60,000 عرب، ونحن بدينا وحدنا بلاش فلوس juste avec la volonté نتاع les bénévoles ou notre volonté à nous de lancer ces actions-là. وبعد بدينا on s'organise شوية, on a créé notre structure et on a signé une convention cadre مع le ministère de l'Agriculture, qui nous a permis de faire des plannings depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui pour le reboisement. Donc le reboisement va ici entre le mois de novembre et le mois de mars. Donc aujourd'hui, grâce à différents partenariats, des sociétés, coopérations étrangères, etc., la mouflous, et on plante pour leur compte dans toute la Tunisie. Donc jusqu'à aujourd'hui, janvier 2024, nous sommes à 800 000 arbres plantés, donc ce qui est un gros chiffre. Donc on fait ça par deux moyens. On fait ça par des actions de bénévolat, donc chaque dimanche du mois de novembre à mars. On lance nos événements, on fait le page interne à Facebook chaque mardi. Donc il suffit juste de s'inscrire, mettre son nom, prénom, numéro de téléphone. Ou le dimanche, le bus est gratuit pour les bénévoles. L'action est totalement prise en charge par les associations. Et la deuxième phase, c'est aussi recruter des travailleurs locaux, donc Khadim Mamadamch, dans une situation en fait précaire, et donc qu'on rémunère pour pouvoir augmenter le chiffre de reboisement annuel. جليل، كي تقول لي عدد من المتطوعين يتنقلوا كل نهاية أسبوع ويساهموا في ليزاكسيون هذيا، تقريبا مثلا كان نعطيو هكا رقم تاع عدد المتطوعين يكونوا موجودين في كل أكسيون دو ريبوازمون تعملوها؟ C'est-à-dire عدد المتطوعين قداش من شخص اليوم غير لي ممبر دو لاسوسياسيون اللي كي سو موبيليز معاكم في لي ايفينمون هذوما في لي زاكسيون هذوما؟ Bon, chaque dimanche, on a entre 50 ou 100. D'accord. Donc ça c'est le nombre pour chaque action. Et depuis 2019, on est des milliers à avoir participé, donc c'est un succès collectif, quoi. وقداش خلطوا غرستوا من شجرة؟ 800,000. 800,000 رقم محترم جدا. وظهر الخدمة مازالت متواصلة. شنو فما في البلانينج نتاعكم في الأيام الجاية؟ Donc نحن نمشيو normalement نابل ce dimanche, donc البنخيار. Donc l'événement غدوة باش يupload في الباج interne à Facebook. D'accord. Donc pour les personnes qui veulent s'inscrire, il faut s'abonner à notre page pour avoir la petite notification pour pouvoir s'inscrire. Donc il y a entre 50 et 100 places ouvertes pour ce dimanche. Et ensuite jusqu'au mois de février, on a 2 actions في سجنة وواحدة في encore une fois في سيلينا, et ensuite une à Ral el-Maleh. Et on clôture encore une fois في سجنين en mars, où cette fois-ci باش نسكروا la saison un peu plus tôt
باش نسكروا le 10 mars parce que فما رمضان donc ça va être un peu plus difficile de faire des actions pendant Ramadan. واضح. دونك توت ان بلانينغ من هوني لبدايه رمضان ان توكا جوسكو 10 مارس. التفاصيل باش تكون موجوده ولي فورمولير دانسكريبسيون للي بينيفول يحبوا يكونوا موجودين معاكم. وبعد ما تكملوا حمله التسجيل هذه باش يكون فما سويفي. Bien sûr, enfin, on a suivi en fait pendant 2 ans toutes nos actions. Donc en fait, une chose très importante, c'est que on fait très attention à ce qu'on plante déjà. Donc les espèces, on plante surtout des espèces locales. Donc on plante du pin, donc on plante du sarol, on plante du kharoub, on plante du chêne-liège. Donc notre objectif c'est la protection de la biodiversité, le renouvellement de nos forêts et surtout les zones qui ont été incendiées. Donc notre objectif c'est pas نعملوا action تاع تاجير هكاك نعملوا coordination مع la direction générale des forêts sur les forêts qui ont été incendiées entre 2-3 ans التالي. ونشوفوا فيما régénération naturelle كيف ما فماش régénération naturelle à ce moment-là نعملوا planning نتاعنا و on fait nos actions de reboisement. Enfin effectif نعملوا aussi l'arrosage, c'est très important. تعرف نحنا c'est Tunis est en état de sécheresse. Voilà, sécheresse accrue. Donc les hommes aussi نعملوا l'arrosage au moins une fois par été pendant 2 ans. وبعد العامين هذوما نعملوا ce qu'on appelle l'inventaire ونشوفوا قداش de pourcentage نتاع réussite ou le pourcentage qui n'a pas marché on le refait pour les années suivantes. واضح جلال. وان شاء الله يكون لنا مواعيد اخرين pour faire justement le suivi نتاع هالحمله الكبيره هذيا واللي مشكورين قاعدين تقوموا بها. دونك دي اكسيون دو ريبوازمون حملات تشجير تشمل العديد المناطق. شكرا ليك وميرسي اللي دخلت معنا جلال بوسلاح. يعطيك الصحه. ميرسي. شكرا ليك سكرتير جينيرال دو سولي جرين اي تونس كلين اب كان معنا اليوم في الانيشيتيف دو جور. L'initiative du jour.